وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الله سيدنا محمد والله سيدنا محمد صلى السلام عليكم يا musulmans معنا مسلمان ambe Allah tanto amba barkada Allah mi an kafu Allah mi sona ka nyama ya da anye bi an ka bi soro kasigi ka fara ɲɔgɔn kan Ala min y'a nɔgɔya an bolo an ka se ka bɔ an ka denbaya la ka na yan an bɛ o Ala tanto ka barika da ye ka Alakira Muhamadu k'a fo ka waleɲuman dɔn kisi ni nɛɛma ba ye ale min ye dibi fara ka bɔ an na k'an bila yele o kɔfɛ an b'an faw fo an b'an baw fo n'i y'a mɛn i jɔni kunna i b'a fɔ ko sababu ɲuman commune 5 a dugutigi bɛ tɔgɔ la commune 5 ka alimami bɛɛ lajɛlen fo ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo silamɛ cɛ a n'a muso k'u bɛɛ fo commune 5 a mairie 45 conseillers k'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka honorable n'o y'an ka député ye k'u fo parce que jɔn i bɛ ko ko la kɔlɔsibaga b'i la nin baara ninnu mun filɛ n'o diinɛ tagasira ye a si ma daminɛ k'a fɔ ko mun sen don ko min na o ma kɛ nka o sɔrɔla commune 5 a diinɛmɔgɔw ka faranka ani bolodiɲɔgɔnya ani hakiliɲumanya de kɔnɔ parce que dunankɛ a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen to yen nka kɔlɔsili a n'o de bɛ taa so Ala ma foyi kɛ gansan n'i ye diɲɛ jate minɛ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله أمي على تنو كبركة كوالين مندو مسامي سونا كالاتي أوني ولدينا أو رجل كنسان منك أما إني على في على كان برا وبيني قدامه أمي سولك على كتيدين بينك نوي محمد بن عبد الله محمد ميا فو أغا حديثا سانمونا كو سلامي جوسين دوروي هيجي أدوي هيجي سلامي جوسين دورونا دوي ناسي كرا مغمي على يوم دمي أو سيغا فرانيونغا كان بارا نمان بين لابي o soli kelen ko fe ala kiraka ntoma Ibrahim Tarawele ale kila la kuma la ka ba nyote umbe dugutigi ka kuma kile ni dugutigi ne fa fo ka ne ba fo na ba papa fo ma fo ike ya arabita tu parti mo bia ina fem bia ministry ne re ba no e madame Cissé Zeynep ale fene be afi kenen ko na ya amba fo dante fo limina anga karamo baw be bia na wa me fo like akuma ka chandoni be bia anga fo be se bema mogo semboli kono kono ka seni kenega ya rabbi ala ka barka do bela na mbora ka tambolo do bara o bara la ala ka barka do bara la ni
anga hijirien koro mun biya ngana faranga ni bara na nanga saudiya mo do fene biya anya pula kene kaya ambe do ka ala ka ke here ya ambela jeli ni bara me bara ke nyogo foko sebe olu mun sona ka do ko ne musoe ka dana ya do ta ka dinema mbufo uni chewu yere bara mi do bara no gonte ambela jeli ne bi jaga fara nyogo ka ambulo di nyogo ma sabu anye to ko min da to ko gelen bare do hiji nyuma wamba do fene ni ala sona ambise ko emi ala madiga dayire la wa am dalen do ala insha Allah ame hiji nyuma ke malin ko na ya pour que ga islamau lafiya mo godo le bison ki da mo godo le bison ga geleata atage frumso e bison ga geleata atage dimso e bison ga geleata atage ba e bison ga geleata atage frumso e bison ga geleata pour que do ka lafiya e de bison ki da mo ga yeleka pour que ga siga hiji nyuma nyuma soro o de la barai amba ina ala fa ala kan be fima groupe Aisha kala ne umbia foli bele bele bayo olu de tay ni ame bia bifo ko Mariam Kulubali groupe Aisha de do olu de sona muso wona bawde do ne mamso ni bawde do ku ga barabla ka tune ko ne bu fo dante foli mina kala ngala ne la nga mol matuba ada kuto muso wona bawde do ne mamso de do mais ayi yere bla ne ka bulu ka wakati be ni aye Mariam Kulubali e hiji bara sur la groupe Aisha de ka conférence ou c'est fait ni aye soli dem Traoré Islamou fara la nyonga anga jaga hiji nyuma damne ka jaga barake nyongo fe association mo do be fara la nyonga pour que ka sega wasa sur barala délégation mo fe bi ambe bela jelifo ala ka segini be maye awgoso ala ka nga bato mine ala ka ko time to irana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh على سيدنا وحبيبنا بالقاسم محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تنوك على بركة كنا بقى بيلا جلنفو. منو كنا كاكو أني أنتنا سيقولوك فلوني ولوك ولي من دونك. أمي جويرو من السيسا. Agence de voyage mini a dailena ka benni nyina sani ka agence de voyage to ke po hiji nyuma alhamdulillah jamana ni jamana koroy dine kola an fi jamana ni kono o ba irana ka ko anti dunanye dine kola ni dungo go dine iba dafale de fo a dafale o juma hiji bola o ba irana ko dine ba an fi samba kele ani kemenani masruyara dine ba an fi o ba ira ko hiji fina beke an fi samba kele ka surunya kemenani nyongana la ko hiji be ka ke an la jamana de on fi fo ka ta se hiji kanuma ma chama taramana usena kaboya kata hiji la maka o chama tora sirafe Nigeria, o chaman tora sirafe Sudan, o chaman tora sirafe yadu kase maga, walma do tato u segito dana sirala, foka furuke foka kabila do daide. O ba yira anaka ko hijite tunanye anga jamana ni kono. Ga tiena ambe hijila bi alhamdulillah alaka demene alaka fusamatiado. Abe sandama dobo ka ko hiji baranye anya sanchama de ke experience ba ana jama marala abe sanchama de bo dine baragu mu kono o famu o bana ka danne muso orbawla ani muso kala jerawla na ko ambal mamso Mariam no anga directrice jama min ba bola na be jama min lado sabal bugu kono ni commune sengi kono ni bama ko kono yama anabe association islamique mina o de kacha alhamdulillah an yara mi ni an fleka kuma awfe anya sanchama de ke association barala no dine baray chewni muso be kan niveau la aji bela ana be jera ka dine barake o espérance ro famu bana o de ya ambe sama kan do hiji barala no délégation ya baray kabiri malila no ka hiji don encadrer kabiri malila ya ka hiji don former kabiri malila ya ni mami formation déterminée madi hiji don ga formation mi na be ke maison de haji fait ala ka deme kono na ala ka fusamantiya kono
an jɔyɔrɔ belebeleba bonyayɔrɔ la kosɛbɛ fo ka se ka bɔ Mali la yen ka taa Medine ka taa Maka san damadɔ min n'an ye o kɛ hijidenw kalanni na ani u formeli la an ye faamu caman sɔrɔ a la nka faamu sɔrɔlen kɔfɛ ani expérience sɔrɔlen kɔfɛ an fɛ nin baara nin na gɛlɛya caman fana bɛ baara nin na siga t'a la maa si tɛ se k'o niye gɛlɛya caman bɛ hiji baara la i n'a fɔ ɲɛnamaya baara bɛɛ lajɛlen gɛlɛya b'a kɔnɔ cogoya min na nka ni maa min ye Mali jateminɛ san 1000 ni kɔ an bɛ diinɛ la hiji bɛ kɛ an fɛ gɛlɛya dɔw bɛ hiji kɔnɔ i b'a jateminɛ k'a fɔ o gɛlɛya dɔw bɛ se ka furakɛ san 1000 ni kɔ diinɛ bɛ maa minnu bolo n'olu bɛ diinɛ kɔnɔ u bɛ hiji la gɛlɛya dɔw bɛ hiji baara la bi olu bɛ se ka furakɛ wa kan ka furakɛ fɛnɛ jɔnw de b'a furakɛ an minnu bɛ yen ni Ala ye an lajarabi ka dɔɔni dɔɔni di an ma anw de y'a furakɛ a furakɛbagaw ye o de kama an y'an ŋaniya siri an tɛ maa wɛrɛ bila nin baara nin na dɛ san damadɔ min n'an ye hiji baara kɛ n'an ni hijidenw ye baara kɛ kabiri Mali yan fo Medine fo Maka o expérience min b'an na an ka fɛɛrɛ kɛ ka solution dɔ ɲini hijidenw ka gɛlɛya la walasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya minnu na an ka se k'an cɛsiri k'an ŋaniya yira a la k'an bolo di ɲɔgɔn ma bawo hiji baara diinɛ baara de don hiji baara dun kabiri Mali la fo ka taga ka segin karamɔgɔw de y'a baara kɛbagaw ye a sɛgɛn fanba a bɛ karamɔgɔw de fɛnɛ kan wa hijidenw de ni karamɔgɔw fɛnɛ bɛ contact la Maka yen hijidenw de ni karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kan lama u b'u kɔnɔ a n'u ka degun bɛɛ fɔ karamɔgɔw ye o la ni ko ni tigiya taara ka di karamɔgɔw yɛrɛ ma olu yɛrɛ ka agence sɔrɔ nin cogo na tan ka agence gérer an b'a jigiya o ye sira dɔ ye o ye solution dɔ sɔrɔtɔ ye hijidenw ka gɛlɛya a la bawo an ye san damadɔ min kɛ n'an bɛ taa ni hijidenw ye hijiden 1000 hijiden 1500 fo ka se hijiden 2000 ma anw yɛrɛ olu de ka encadreli la hiji tɛmɛnen na hijiden 2000 ni 200 ni dɔɔni an y'o de encadrer gɛlɛya min b'o la sɛgɛn min b'o la an b'a jigiya n'an nana an yɛrɛ ɲɛsin nin ma an bɛna maa 300 400 min sɔrɔ o encadreli tuma dɔ la o tɛ sɛgɛnba se an ma o t'an kɔnɔ gan cogoya si la o de kama an y'an ɲɛsin nin baara nin ma nin cogo na ta nka an jigi b'a kan ka changement kɛ nka an dɔrɔn tɛna kɛ changement kɛbaga ye an sɛmɛlen don an ye maa minnu sɔrɔ hiji baara la agence de voyage minnu b'a la san 30 san 40 agence de voyage minnu b'a la n'olu ka kɔrɔ ni an dɔw yɛrɛ si ye olu bɛ ka hiji organiser an jigi bɛ olu de kan an bɛna an sɛmɛ olu de la olu agence de voyage an bɛna an bolo di olu de ma k'o fara gouvernement yɛrɛ kan an ka malimatu bɔra ka fɔ sa n'o ye conseiller technique ye Zeynab Keita ka fɔ ko an ma taa wa an tɛ fɛ ka taga yɛrɛ fɛnɛ koyi bawo an bɛ jamana de kɔnɔ an bɛ jamana de kɔnɔ wa jamana nin bɛ jɔ cogo o cogo jamana den bɛ lafiya sɔrɔ cogo o cogo o ye an fɛnɛ ka hami ye o la an sen b'a la an bolo b'a la an da b'a la an n'u bɛ jɛ ka hiji baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔlen an n'u tun bɛ ka baara kɛ cogoya min na ni agence de voyage nin baara tɛna an bali an n'olu ka jɛ ka baara foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa sɔrɔ Mali hijidenw ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔna na o la k'o hakilatigɛ di bɛɛ lajɛlen ma an dɔnna ni turunin min an tɛ turunin gɛn ka bɔ an kunna dɛ an b'an cɛsiri o fana la walasa u bɛ se ka ɲɛ cogoya minnu na o la k'an yɛrɛ kun kalifa gouvernement na k'an yɛrɛ kalifa agence de voyage la minnu y'an faw ye minnu y'an kɔrɔw ye minnu y'an kɔn terrain kan dunan ɲɛ ka bon dɛ nka yeta man ca kosɛbɛ o la an b'an kalifa agence de voyage la u k'u hakili to an na an ka modérateur bɔra ka fɔ kuma la u den de ye anw ye diinɛ baara la u den de ye anw ye hiji baara la o la n'i den ye sira kan i b'a dɛmɛ de k'a bila sira ɲuman kan an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase nabagaw bɛɛ lajɛlen ma agence de voyage minnu tiɲɛna n'olu sera ka na an ka kɛnɛ yakubaya nin cogo la tan a dɔw bɛ an y'u wele téléphone de la ka lettre bila ka taa d'u ma u t'a dɔn k'a fɔ ko nin de directrice Mariam ye u t'a dɔn k'a fɔ ko nin de Youssou Bagayogo u t'a dɔn nin de Sori Ibrahim Traoré u t'a dɔn nin de ye Cheikh Ousmane Kani ye lettre taara d'u ma dɔrɔn u y'an bonya ka déplacer ka yɔrɔ ɲini ka na an ka wele jaabi o bɛ yɛrɛmajugu ni bonya de kofɔ o bɛ anw fana hakili sigi k'a fɔ an nana maa minnu sɔrɔ kulun kɔnɔ u sɔnna k'u pousser an ye ka jɔyɔrɔnin dɔ d'a ma
wala sanu ka je ka taa ɲɔgɔn fɛ an b'o foli di agent de voyage bɛɛ lajɛlen ma ko ala ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعلى الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين أين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. معاشر الحضور السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألفوك ولمن كبركة كنيني مسبالة في كم بسوابا ما كفتو أني كتو أني غني تبلا جلنا. أمي كشيني نما تماني نالا في كوكا جون of سمانتيكا. جومين كداي كتمدام فم بكا نان ومدان وانتينا دام تغني. نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم. جومين دو نسلا كشين كلي مسبالة بسلي كشين تا. ala kasili jonka kishini nemadu foka se kan horonyali ma ka watasuma kono donima ya allah ya rabbana bayni ala fa ala ka hina bela kan bela jere kan horonya ka watasuma kono donima o ko dambe foli lase na babbema mawba ye wole ni jabi ambe foli lase ma ka kila ka do kiye ka hina allah taala fe ambe mako barjina de la ka hina na karjina dam anka karamogo munu nana ka kene ni ka sankorota kene ni ka kunawulu kene ni ka ke kene barkamai ambe do ka karamogo kilo kilim be fen sira kene ka ya insha Allah taala ka bela jileni ciire ka ini masabala fe hadisa dine ala ka yirwa anka jamana kono nan kuma jamarati ka dawati kuru ereka kuma chamanti nga fitini min be ambo fodron ka nyom la sira femi ko ni agence kura min daire la mamunu ira len fle ana ku tofu an yere ta do ambe kuma min fuye hiji kola kada ka lu yere be teren ka sambe la jele otumana ka famina fuli nawtara ka hakilito hiji deun nawtara kanin kem madina kanin kem makka ne hakilla kuma dogara kada ka agence kura tiye nga dira munu ma ubuti ma kurai ule ma koro di bulu bala sambela jelena ka famina kuma kura do di fuli kulu blasira waye ka kuma janya ka kla ka kuma caya nyonche otuma kuma ti se ka janya aflana fana fen mai hiji be chugo mi yanka jamana kononan no di kabini samina ni hiji damnera ayere ta do damnera mil wati mirela ka damne kabini kangu musa ka wati anta do di ma fulayo ya senda ma do di fene senda noka man ko mbado ale fene hijira wati mi ani sisan ka janyona kusobe maditi kuraye hiji kola wa maditi kuraye maganta lila wa hal al kabair yeli maditi kuraya ambora ka dugu do me sisan fambe madion dela ni chadi takala je madion chaman de be fushi musi ni hiji talit ni sudan takala je kren yala sudan de sit no ye darfuru be fami fe sisa ni alla je ambela je lemba don tiyan na mali chama be nga muyu si utato wal mo sinto sirafana bani mi keran uye ode karasobe na chama dagara ayorola o bayra mali on ti kroye hiji kola utumana ka fami na mawdi kalala wal ma mamunu min tani mawye kambilla dili kamdo di awma tiyan na adama dinti falla dili kana ne wati surunya konin kama an koni ta fambe ladili kan jam baware ta tuguni ka fo kambo di mawma ambe mu fodoro yi point fla drone hiji ko be tuguni an ka jamana kono point fla drone de bambulo ambe mu mamunu be ku to go fora ka damna directrice la kana sey sufma kana sey usaz bama usaz kan ani trawre ke nu shitima kurai hiji ko la jamana kono nan nga chansi wera mbaw bi kene kay ani mamunu de la ka hiji afene chama bi kene kay fen fla de be mu kembe ka onje an ka jamana kono hiji kola a fen fola e fen jumai tiere la maliyan ka fara nyon ka far kulola mate onda me maliyan ka fara maliyan nyon ka duskuna o mata nyeda ambela jelen ba fanda la ni karsa kadi fentin bulu wal ma fentin kono ka nyishi karsam a chama nyeda la kuma me duskuna ibita soro fenre be muni dai mun foti kile ni tiere la an bi fara nyon ka kene kan chugumi far kulol am duskuna am beti wallahi jamana shite bla on ye dine bara la nga jamana kono nan
nga bela jelen ba do ambi fara nyon ka far kolo de la mais duskuna tay ma gola wallahi femi mandal femi ban far kolo la no clenche sur la duskun mate am dan dine bara shila keren nyala hiji bara ere la nga mamu beta hiji kero la sawusa ni mali make diriye ambe ka van diriye mali ti jamana shinya hiji organisation ni kwanti jamana shinya hiji dona aw ka jamana kono sam ka kila ka aw nye terenka rebe jigila misaya mali ka hiji kunyal mamu biya ma koroti ande ma korode wati bela jilena mangaw de be wuli fama rebe ku do ke ambe dambala be ke mali de la se ka ke jamana were lagi ha kuma dolan ka war be sara yen jamana nyembo yi ma be kli kongo la ka shi kongo la anti dumini soro me ambe kla ka boy ma shiti ma me be fariya ka ta fu yi kunu na ma dumini ani me saka ke mi jira kawla atseka kala otuma femi ndo ba mo na kuma ninyo susulo yu kama gorola du nywana nyoti jede ha nyoti jela otuma nga tiye di fonwai mamunu na den flem ma kurote ma koro mamunu fele be kene ka agence nyemo chaman munu fele be deleke u chaman de be ala malion ka hake aya nyini maka malion chaman be ka hake chene be maka ibi ka war sara kuma do la me sabuti keye munde lati aw yere be shekwa sebe kata me walakin biduni jadwa aw ti fush de sura war min be na dira ma na restaurateur numa ay dumini to be akadi hijidum e mami makabla kata mina ibe kuma kono na de law hijidum ka ke kuma kono ati darakatu article na fana duati sura fana o ko be mamunu mene ko blati fuiti bwa o ma kelon de butu mina ka woleli ke bamako ya ka agence to chien ka sura e warbo me dumini maso hijidum mo go bi fewo fe na sika shita la kono ka fade wan kana nyogo nege hadmi she masoro ka di mawma kanta kunjoyi hijide ni ma kono fati se ka batoke ha ambe ba do boro ngolo ti se ka jode ma bi kono fadi wala service ka ala batoke chugon embe kuma do layti ka ala batola yima dumini ke so ma ke klefe ma ke shuf e bi ka warsara kamini ya duwa foriye di ni tara ni miki ni tara ni medima no munay sira ya maki otuma janziu ayaw jija ka duskun je nyoani no ta far boro di nyon fade ambe nyogo soro kene bela dembuli ke ro la ambe bi nyon kai furusiri ro la ambe nyon ka dena jake ro la ambe nyon ka hali ni kene la agence jolibia ni kene la organisateur jolibia ni kene la délégué jolibia en na nyira damati ma ba do ko fe ma ni nyonje am da islamia ko ndala alhamdulillah maka klede gonywana noti fentanje fushite am ni nyonje mali ko na ya ni klede gonywana damati otmana femi do farukolo ka farangali ala barka la nyu soraya anga duskun je nyonye duskun bi se ka ke nyon fe chugon no kera siga shita la bara be nyambolo de na no make siga shita la bara ni titade aflana e fen jumai agence to dara femina alhamdulillah to ni jarani nga bara ba bolo sak ha na go ko hiji nyuma aw ko ni sa aw ta mo chugo be bi jetimine aka kuma chugo bi jetimine aka tobli ke chugo bi jetimine abda yoro bi jetimine kada ka fen do dedu mali hanni yere bedi maliyema ambe yayi koy mati maliyem fada ha muso korobaw be o be wulili ke maka o deuna ya koni yan kile saba ya madumini ro muso korobaw e fene joto la mami be kile saba ke maka ki madumini soro ko dun e be se ka tali al kabana ise ka to fuke ise ka ta madina ise ka barashike na munde ba bla bara la paska kada ya ka dumini soro watini ama soro kuma aya jija anga jiji bara wallahi ala yam be sere maliyam be dinga kono jiji ko la alisa alors que a moyen bambula ya anga gouvernement e mun ke jamana were de nana a initiative ta mallaya no e maison e hajini iba krefe jamana be yala ite maison e hajini ngona ya a fem bina o be ka formation be ke misiri kono na be ha sando la ne no sumana retara ko diva ka damene kuru ko boake abidja maison e hajini ngona mayashi anye fen nyuma sural kaba ko ni nyoma be nga beta be misiri kuru de ko me ka yoro dolla be ko ni hiji kero ka sui amanjan kere fe jamana shi o bayira gouvernement yi barado ko ni mayi plugi baddo yi kana fene kana de sa poshi otmo yeddo ke anyi na yere fene be munde ke sisa an ganji janga kiliya fen flana mi banje o yekiliya na gila ni ya mesi sa ko yi fare on blara on ye hiji kola kashi ko de ambal mawdo an salami nyom de be ngay faron ku mina hiji on de few o ku mina ne fe
en na sisa terrain reka am bebe kene ka am ba do Côte d'Ivoire organiser den do katime malika ambe ba hal 2015 grigram ye maw soro mina walma mina tagasra mamu sovera ala ta kofe ivoirien di chamani mamu sovera dem sani mun kumbo ka yegela ha anga mamu sovera ala de bebe sovede ngani tara bana ba to fen fo o ba fo ko Côte d'Ivoire dem sani do di inkla olu sera ka organiser churoni ambe de se ka organiser te ante de sala wallahi anga kele Indonesia fleni sanchama o be prita ma ba keme saba ma ba keme nani o de be bo Indonesia kata hegela Philippines o be prita ni ata kala ja alhamdulillah mamuno do fanga bayre tulay ukasno umambo ngap mabbe ulu de baka prita manga prita ya sugu jume ambe da jele ba jetimine wambe da jele refena ba kalam otuma ambe mun koni fambal moyi agence chama baka daile ne akilla nyina ere kuno ni mi ta agence flana daile toy wal masalum bank mani nyina damene agence baka daile ngalla yini ci chama bani la yini ni nye bara be se ka ke chugun ka kla ka bara ke ala jati kam kuma do fora ya bamben nenka me china nanya bara baro bi no gayade no yi ala nye siranye nan sirana ala nya alhamdulillah bano e ma min ka wari min sirala nye kadda ka tigi dare la amma dele ka do ala avion kono kuma te ka magaya nya o tuma ne bi se ko da mayra de ke ala ti ma min se ko konin gofe ala ti mashi min amma na e ka se ko konin gofe na tigi ko abe fen konin fo de ke kuma se ne fen ke adama de ya siga shitala ni ala ko de konin do ala taala be sarata kadim angani e mason ko ke do yere be war derima e yere ti yin yere la tuguni abe ba do yi akay ni hijide yi togo tiye ka sura jugo konin tela ala ti mina nayo me na yi togo tiye ka jugo konin tela ale koni ya ka hiji ka bana me sini klebe ta ga boyela ame mun fambal mo ya alhamdulillah rabbil alamin an kan tige di ñoom wati be ambe kuma do fo an ka ke waliyat agence ka faranyo maman mbora si salon ka agence ka jama kulubanu nun fo agence ka faranyo an ka balma yadde ke an ka fadiya dablanu ñoti fadiya be ne wallahi fadiya be ambe ko ni babdo bamanu ka kuma ma si sabote banas na muso gabla nywana anga bele gele mamuno yere fene be ku ye chamanke ala ka chama farauta ala ka rajina no bani ala ka bele gele ki shika batu suma torom هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Insyaallah idinnya kita andalin bambu musuh minum kata di ngomong ni kagele odi di bombadia ni gelaya di tongku program tiga puita ni au sana ni idin imam bina wali imam do ke hiji pula tiga puita ni damu di karamɔgɔ bɛ cɛsiri n'a jamana tɛ maa si lu baara caman kɛ hinɛ kɔnɔ ka bɔ min ye kani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu k'an ye nin baara in baara gɛlɛnba de don surtout tɔgɔ in ta ka di tɔgɔ in tɔgɔ gɛlɛnba ye nka an tɛ ɲinɛ cogoya si la ka mali autoritéw ka ɲɛmɔgɔw fo an ka partenaires fo siga tɛ polita ye min fɔ ka bɔ kuma kɔnɔ ni o ye témoignage bɛ ne bolo yan ni n fa bɛ kɛnɛ kan umra fɔlɔ min ne y'a kɛ agence min taara ni an ye tɔgɔ fɔ ka gɛlɛn wallahi an y'a tigi wele k'i ka na dɛsɛ an ma sigi sɔrɔ ka tila ka wari fana yɛrɛ ka taa fo Madina an ni mɔgɔ 11 ɲɔgɔn tun bɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu encadré f'an bɛ bɔ yen waati min na an n'a ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn fɛ donc an b'a deli Ala fɛ Ala fɛ Ala kana an ta in kɛ o ye Ala kana o tɔgɔ jɛ ɲɔgɔn Ala kana o sɔrɔ agence in n bɛ kuma bila ye ka ɲini bɛɛ fɛ an ka da agence in na an ka da di ɲuman na aw tɛ fɔ a kɔ ni Ala jamana ye sabula mɔgɔw de faralen don ɲɔgɔn kan minnu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma minnu ye gɛlɛyaw ye nin kibaruya in agence ɲuman in kibaruya n'a bɔra mɔgɔ min na cɛ de don a y'a problème vécu a ka sɔrɔ ka na k'a waleya wa o ŋaniya kelen siga foyi t'a la
o de kɛ kobaw ye o baw olu kelen de t'u daminɛ ni jama sɔrɔla ka don a la ne tun bɛ wasalaamualeykum wa rahmatulahi. hiji organisé. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Sheikh Assane Mbaye n'ale ye ne yɛrɛ patron ye. Donc an fa n'o ye Rasul Sale ale bɛna dakuruɲɛ laban fɔ ka dugawu kɛ an ye. O tuma an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ wuli o kan. An ka maaba camanw bɛ yan a waati kɔnɔ ka ma taa fɛ. An b'a jira k'a fɔ lamɛnbaaw an tun bɛ hiji o kɛnɛ kan n'a directrice ye an ka foli b'aw ye ani ce.